Hi guys, how are you doing? So for second chapter, we are going to learn about taxation for trust, percukaian untuk badan amanah. So let's start. Alright, before we go any further, let's look at learning outcome first. We have 6 outcomes to be achieved at the end of this chapter. Firstly, you should be able to determine the resident status of a trust body. Kita ada satu badan amanah dan you nak kena tentukan sama ada that trust body is a tax resident in Malaysia or not. Second one, you should be able to compute distributable income and also the total income for a trust body. So kat sini ada dua Kita ada DI, distributable income, income yang akan diagihkan kepada waris, and also total income, jumlah income ataupun jumlah pendapatan bagi badan amanah. Ada dua jenis income yang berbeza. Later kita tengok apa yang membezakan these two types of income for the trust body. Next outcome, you should be able to distinguish different types of trust. So untuk badan amanah, kita akan ada pelbagai jenis. First one, we have accumulation, discretionary trust, and also non-discretionary trust. Okay, some ideas, basic ideas sebelum kita go any details. Untuk accumulation trust, dia akan bagi tahu like income for that trust will be accumulated until the beneficiaries reaches certain age limit. So pendapatan daripada badan amanah tu akan dikumpulkan dulu sehingga waris mencapai umur yang sepatutnya. Yang tu dikira sebagai accumulation trust. While untuk discretionary trust pula, this one adalah badan amanah yang memberi kuasa kepada pemegang amanah dalam pengagihan pendapatan kepada waris. Meaning that the trustee or the trust body has power to decide how much income to be distributed to beneficiaries. Sebab tu nama dia discretionary, bergantung kepada budi bicara pemegang amanah. The other types, we have non-discretionary trust. This one, the trust deed already spell out the portion of income that need to be distributed to the beneficiaries. So since dalam trust deed dah specifically mention berapa banyak income yang perlu diagihkan kepada waris, therefore the trustees, pemegang amanah, cannot change the portion. Yang tu nama dia non-discretionary. This one fix lah, kiranya bayaran dia tak boleh berubah-ubah. Memang sudah ditetapkan dalam trust deed. Okay, yang tu some ideas on the types of trust. Later kita akan tengok lagi detail lah macam mana nak kira income bergantung kepada jenis-jenis badan amanah. Next outcome, we going to compute the statutory income of beneficiary from trust body. So waris, bila dia dapat income daripada badan amanah, that income is also subjected to tax. Later kita akan tengok, kalau kita sebagai waris dapat income daripada badan amanah, that income kena letak under which section? Section 4 berapa? For A, for B, for C, D or E. And nak tengok juga how kita nak kira yang mana satu dikira sebagai income yang subject to tax. Adakah 100% ataupun ada dia punya different treatment. Next outcome, you should be able to apply or not to apply section 61 subsection 2 and able to discuss the implications on tax liability. Before this, kita belajar berkenaan estate under administration and we are looking at section 64 dalam
Income Tax Act. So for this chapter, trust, section yang terlibat adalah section 61 dan lagi details dia nak suruh you boleh explain apakah efek kalau section 61 kurungan 2 di-apply dalam pengiraan tax for trust. Some situation ada juga yang section 61.2 not to be applied. So we should be able untuk compare and contrast apa akan jadi dekat income tax liability if we apply this section and the other way around. Last but not least, the outcome for this chapter is you should be able to compute income tax payable for the trust body and the beneficiaries. So before this, dalam chapter 1, kita compute income tax untuk dua orang, which is the deceased and the executor. So for this chapter, dua orang juga, satu income untuk trust body and another one is for the beneficiaries. Okay, so as for the introductions, let's look at what are the definition of trust. So here we are looking at a relationship. So bila kita sebut trust, dia adalah satu perhubungan. It is not a legal entity where property is transferred by one party. Kita ada seorang ni, dia ada property dan dia nak transfer that property to another party. So kita ada settler, orang yang nak bagi dia punya property tu kepada orang yang lain. So dia bagi kepada siapa? Settler akan transfer the property to the trustee, pemegang amanah. Untuk siapa sebenarnya that property? For the benefit of a third party. The third party here we are looking at the beneficiaries. Therefore kita boleh katakan yang trust ni sebenarnya satu hubungan, dia macam chain between seorang, the settler. Settler ni dia ada dia punya property, dia nak bagi kepada waris dia. Tapi dia tak nak terus direct bagi, dia menggunakan orang tengah. Kat tengah ni kita kira sebagai pemegang amanah, the trustee. Alright, trust is created by a trust deed where an individual transfers his property for the benefit of his beneficiaries. Properties here can be in terms of shares, bond, cash or immovable property. Tak semestinya duit sahajalah. Ada orang dia nak transfer shares, ada nak transfer cash or bond. Semua pun boleh dikira sebagai trust. Kita boleh create badan amanah. The trustees are the legal owners of the trust property. Since the settler already entrusts the trustees to manage the trust on behalf of him for the benefit of the beneficiaries, orang yang bertanggungjawab, responsible towards the affairs of the trust adalah trustees lah. Kalau dulu kita belajar, deceased, meninggal, ada estate. So who manage the estate? Executor. Therefore, executor yang responsible. In this situation pula, ada settler, dia create satu badan amanah dan orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal berkaitan dengan this trust, kita namakan sebagai trustees or trust body, pemegang amanah. Apakah tugas seorang trustees? Kena administer the affairs of the trust, such as investing the trust asset, accounts for transactions related to trust asset, reports to the beneficiaries, as well as to file tax return on behalf of the trust. Jadinya semua kerja-kerja yang berkaitan dengan pengurusan badan amanah adalah menjadi tanggungjawab seorang pemegang amanah, termasuklah hal yang berkaitan dengan percukaian.
Okay, now kita nak tengok the relationship between deceased person, executor and trustee. So kita nak tengok apa kaitan chapter 2 dengan chapter 1 yang kita dah belajar before this. So here we have individual, ada seorang ni, and then dia meninggal, date of death. Daripada point A, date of death, sehinggalah point B, end of period of administration. Siapa yang responsible untuk uruskan the estate, kita katakan sebagai executors. So remember, the period of administration untuk seorang executor bermula from the date of death sehinggalah hari terakhir yang dia berjaya untuk distribute all the income from the estate to the beneficiaries. So settle lah tugas seorang executor. Some situation, cerita dia tak stop there, because daripada duit yang ada lagi tu, lepas dah settlekan debt, hutang, lepas tu dah kira, dah bayar semua tax, ada lagi duit, the residue tu sepatutnya diagihkan kepada waris. Ada situation, duit yang kepada waris tu, dia tak nak agihkan dulu, tapi dia nak create trust. So dia nak buka ataupun nak tubuhkan satu badan amanah. The reason why, kalau kita terus bahagikan income tu kepada waris, that's it, duit tu sebanyak itu je lah yang waris dapat. Ada orang yang dia decide, okay, kita akan letak dulu dekat badan amanah, sampai satu masa this trust akan generate income, so pendapatan yang diterima oleh waris-waris ni akan jadi lebih banyak lah berbanding kalau dia terus bahagikan dekat sini, executor ni. Okay. Therefore, bila kita ada creation of trust, akan wujudlah lagi seorang kat sini, kita namakan dia sebagai trustee. Jadinya diagram ni menunjukkan relationship between deceased, executor and trustee. Sometimes executor and trustees can be the same person. Kalau kat sini daripada A sampai B dia dah settle everything yang berkaitan dengan estate, habislah tugas dia sebagai executors. Lepas tu decide pula untuk create trust, dan dalam trust deed orang yang dilantik menjadi trustees boleh juga orang yang sama yang dah jadi executors tadi tu, pentadbir dia. Okay, so benda tu can happen lah in real life. Executors and trustees orang yang sama. Just that cerita dia lebih panjang lah berbanding cerita estate. Sebab estate hanya dia akan stop sampai dekat sini kan. Okay, dekat sini. Tapi untuk trust, cerita dia panjang lagi. Sampai ke bawah ni. Okay. Alright, now kita nak tengok outcome yang pertama tadi tu. Determine the resident status of a trust body. So macam mana nak tahu badan amanah tu is a tax resident in Malaysia or not? Senang sahaja. If any trustee members of the trust is a resident, therefore the trust body is considered as resident. Kalau pemegang amanah tu salah seorang je dalam badan amanah tu is a resident, dengan sendirinya trust body dikira sebagai tax resident in Malaysia. On the other hand, dia akan jadi non-resident if none of the trustees are resident in Malaysia. So logik lah kan? Dalam ramai-ramai pemegang amanah tu, tak ada seorang pun yang resident in Malaysia. So the trust body is considered as non-resident. Ada juga keadaan yang menjadikan badan amanah tu bukan tax resident in Malaysia bila the trust was created outside Malaysia. So dia ditubuhkan di luar Malaysia by individual who at that time was not a Malaysian citizen. Orang yang tubuhkan tu pun bukan warga negara.
and the income for the relevant basis year is derived entirely from sources outside Malaysia. Trust body tu dibuat di luar negara oleh bukan warga negara, lepas tu income yang dia dapat pun semua dapat daripada luar Malaysia, and it is administered for the whole of the basis years outside Malaysia. Semua pengurusan berkaitan badan amanah dilakukan di luar Malaysia, and at least half of the trustees, separuh daripada pemegang amanah, are not resident in Malaysia. So kalau meet 1, 2, 3, 4, all 4 condition ni, dia ditubuhkan di luar negara, pengurusan dibuat di luar negara, income dapat luar daripada Malaysia, and lebih daripada separuh pemegang amanah bukan tax resident, therefore that trust body is a non-resident for tax purpose.